8 माह पहले वो घर से गुमशुदा हो गए, तो अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं चला। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਭ ਜਾਣ। कितना मिस करते हो अपने वालिद साहब को? हम तो उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन बस वो चले गए घर से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमत गुजार फ़ाहद हसन जी। तो नाजरीन, एक बहुत दर्द भरी कहानी आपके पास लेकर आए हैं। ये मोहतरमा एक माँ भी है, एक ज़ौजा भी है, किसी की बेटी भी थी, तो लिहाजा इनकी क्या स्टोरी है आपको स्टोरी थोड़ी सी बताते चले। 3 बेटे हैं इनके, 2 बेटियां हैं, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं इनके। इनका जो सा हस्बैंड है उनकी आपको कहानी बताते चले। इनके जो से हस्बैंड है, कुछ साल पहले, तकरीबन 8 से 10 साल पहले उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद 2 से 3 साल बाद उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो लिहाजा चंद ही महीनों बाद उनकी हमशीरा का और उनके बहनोई का इंतकाल हो गया। ये मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है। इनके जो से खावंद हैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सके, उनको ज़हनी तवाज़ुन उनका ख़राब हो गया। वो पहले तो ऐसी हरकत नहीं करते थे, मगर बाद में वो घर में उनको रखते थे। वो बहरहाल काम भी करते थे, फर्नीचर का काम कर रहे थे। तो 6 जून को 2020 का दिन था, सुबह 10 बजे के वक्त इन मोहतरमा का कहना है कि मैं साथ वाले घर में गई, मगर जब मैं वापस आई तो मेरा खावन घर मौजूद नहीं था। हमने बहुत देखा, हमारे बच्चों ने बहुत देखा, हर जगह देखा, गलियां छान मारी, जहाँ जहाँ रिश्तेदार थे, जहाँ जहाँ जान पहचान थी, हम वहाँ गए। हमने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, बहरहाल हमें वो ना मिल सके। फिर थक हार कर इनके पास एक कानून था, जो पुलिस स्टेशन था, वहाँ गए। वहाँ जाके इन्होंने कंप्लेन करवाई। कंप्लेन की है जो सी ये आप FIR देख सकते हैं, ये इन्होंने दरख्वास्त लिखवाई है। वहाँ अरसलान साहब थे ग्रीन टाउन थाना लाहौर में, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने जी एप्लीकेशन दी। इन्होंने कहा कि हमारे खावन को किसी तरीके से तलाश किया जाए, मगर उसके बावजूद उन्होंने तो ये कह दिया कि हम आपके खावन को तलाश करेंगे। मगर बहरहाल अभी तक कोई भी रिपोर्ट उनकी तरफ से नहीं आई है। बार बार वहाँ चक्कर लगाती रही, उनसे पूछती रही कि हमारे खावन का क्या बना, मगर उनको उनकी तरफ से कोई भी जवाब ना मिल सका। तो बहरहाल इनका ये कहना है कि 3 महीने पहले भी मैं थाने गई, पुलिस स्टेशन गई, उनसे जाके रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि अभी तक हम उनको तलाश ना कर सके, मगर अनकरीब हो सकता है कि हम उनको तलाश करें। बहरहाल कोशिश जारी है। ये मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर वो कैसे घर से बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी देखो, डरन दी परेशान होने ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਕੂਆ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ। ਘਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? 6 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਧਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।
جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ ان کی مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا درد آپ نہیں دیکھ رہے. جو آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں میں آنسو چھپائے ہوئے یہ ماجی بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانے ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں، ہمیں خود ایک آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کیا اس وقت فیل کر رہے ہیں. بہرحال تصویر میں آپ کو ان کے خاوند کی نیٹ پہ دے رہا ہوں. اگر کسی نے بھی ان کو دیکھا، ان کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار. ذوالفقار نام تھا، اور تصویر میں آپ کو جی دکھا رہا ہوں. اور تو برائے مہربانی اگر کسی نے بھی ان کو دیکھا ہے، کہیں بھی دیکھا ہے، تو میں آپ کو اپنے پیجز کا لنک دے رہا ہوں، انسٹاگرام کا ڈسکرپشن پہ لنک بھی دے رہا ہوں. تو برائے مہربانی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. ہم سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، ہم سے رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں. اگر ہم سے رابطہ نہیں آپ کرنا چاہتے، آپ گرین ٹاؤن تھانہ لاہور میں آ کر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بہرحال یہ پولیس اسٹیشن میں آپ جا کر بتا سکتے ہیں جی یہ والا بندہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے. تو برائے مہربانی آپ ان کی جو درخواست جو سے تھانے میں انہوں نے درج کروائی ہے تو وہ خارج کرے، اور ان کا جو سا مسئلہ ہے نا ان کو ان کے میاں کے ساتھ ملوائیں. جی تو ناظرین، یہ تھی محترمہ ہمارے ساتھ. اب ان کے بیٹے سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر گھر کا سرکل کیسے چل رہا ہے، کیا گھر کا سسٹم ہے ان کے. تو ان سے بیٹے کے بات کرتے ہیں. جو خاوند محترمہ کا گم ہوا ہے، تلاش گم شدہ ہے، وہ بہرحال ابھی تک تو نہیں ملا. یہ ان کا بڑا بیٹا یہاں پر موجود، ان سے بات کرتے ہیں. بیٹا مجھے بتاؤ کہ والد صاحب کب گئے ہیں اور آپ کرتے کیا ہو؟ والد صاحب تقریباً آج سے 8 ماہ پہلے کا گم شدہ ہیں. تو میں کرتا ہوں کام درزیوں کا فیکٹری میں. تو 8 ماہ پہلے وہ گھر سے گم شدہ ہو گئے، تو ابھی تک ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. تو یہ پولیس اسٹیشن والے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بولا ہے کہ ہم آپ کو ابو کو تلاش کریں گے، تو انشاءاللہ اگر مل گئے تو آپ کے گھر پہنچا دیں گے. تو اس کے بعد آپ جا رہے ہو بار بار پولیس اسٹیشن؟ جی میں گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہم تلاش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں بس. تو ہم آگے پھر میں گھر پہ. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا غلام مرتضیٰ نام ہے. غلام بیٹا مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر کا سرکل کیسے چل رہا ہے؟ چل رہا ہے، بس ہم کچھ کام کر لیتے ہیں تو اس سے کچھ چل جاتا ہے گھر کا سرکٹ. اور کچھ ایک بڑی آپی ہیں وہ کرتی ہیں کام، تو وہاں سے تھوڑا بہت چل جاتا ہے گھر کا سرکٹ. تو والد صاحب بھی آپ کے کام کرتے تھے، والد صاحب کا ایک غم بھی ہے، ایک دکھ بھی ہے آپ کو. تو کتنا مس کرتے ہو اپنے والد صاحب کو؟ ہم تو ان کو بہت ہی زیادہ مس کرتے ہیں، لیکن بس وہ چلے گئے گھر سے. تو پہلے بھی کبھی انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے یا کوشش کی ہو؟ نہیں، اس طرح کی تو کوئی حرکت نہیں. گھر سے جاتے تھے تو آ جاتے تھے کبھی کبھی، تو کبھی کبھی آ بھی جاتے تھے پھر چلے جاتے تھے، باہر آ جاتے تھے. لیکن ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گئے چلے کہاں نہیں. صحیح ہو گیا. جی تو ناظرین، یہ تھی آپ کے سامنے یہ درد بھری کہانی. یہ ان کا بڑا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو بہت زیادہ مس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس گھر کا ہر فرد کماتا ہے تب ہی اس گھر کا گزارا ہوتا ہے. جی تو ناظرین، میں آپ کو یہ FIR دکھا سکتا ہوں. یہ وہ کاپی ہیں جو پولیس اسٹیشن میں انہوں نے درخواست درج کروائی تھی، مگر بہرحال وہاں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا رسپانس ان کو نہیں مل رہا. تو برائے مہربانی ہماری گورنمنٹ آف پنجاب سے ریکویسٹ ہے، ہماری عثمان بزدار صاحب سے ریکویسٹ ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب، آپ کی جو سی پارٹی ہے وہ تحریک انصاف کے نام سے بنی تھی. تو برائے مہربانی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان فیملیز کو آپ دیکھیں، ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے درد دیکھیں. یہ جو مسکراہٹ ہے یہ خوشی کی مسکراہٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے 100 دکھ 100 درد چھپے ہوئے ہیں. تو برائے مہربانی گرین ٹاؤن تھانہ ہے، ہم پولیس اسٹیشن سے بھی ہمیں کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے خاوند کو اور ان کے والد صاحب کو ڈھونڈنے میں جلد سے جلد ہماری پوری مدد کی جائے، اور جتنا ہو سکے گا ہم ان کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر کسی نے بھی ان کو کہیں بھی دیکھا ہے تو ہمیں میسج کرے. اور برائے مہربانی لازمی اگر آپ ہمیں میسج نہیں کرنا چاہتے تو آپ گرین ٹاؤن تھانہ لاہور میں جا کر آپ وہاں جا کر بتا سکتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جا کر پولیس اہلکاروں کو بتا سکتے ہیں کہ اس فرد کو میں نے یہاں دیکھا ہے اور ڈھونڈنے میں ہماری مدد کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فہد حسن کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ. اللہ حافظ.